bai no jungno IPF Tiprahano সময় রিমা bai जों दिनै খুব বেশি কক বাংরিয়া যেটা গুরুত্বপূর্ণ কম সাউই নরক ভাই আলোচনার মাধ্যমে তিনি যে প্রেস মিট আপন পাই নাই নরক সাইমান্না ত্রিপুরাহা বরাবরই বিনা আইডিওলজি বই দंनाय যদি আইডিওলজি থেকে কেবল দেবে তুমি থাকাই দল বাই বজাসকবানো ককরংথন যেসকবানো পরা করংথন যেসকবানো থকে করংথন যেসকবানো তাতাल সাইমানংথন जों बावबाय दंलिया जों मकौ बारे बार साका तिनि जातिनि कतगुला डेप्राइभेसन दं दमाबाय जों तिनि बुइनि जातिनि तला कलाय दं दमाबाय आबन बागै तिब्राहा दरकारनि जों बारे बार साका ताम निहिमा ओ भारतबर्षनि विभिन्न जाति गोष्ठीनो ताबुक प्रेजेंट नाहा नायखांखै जों दाम नकबा बंथानि একটা জাতি গোষ্ঠী থানার বাগै যে লামনাহানা দরকার যে ক্ষমতা যে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা আবার নोंथां बंथानि दं তিনি থানি করি जों ताम नखिबा निनि একটা জাতি হিঙাকাই বিনথানি বজে রাজ্য বাস খেও রাজ্য হানি হা বিনথানি দं हानो चालना बागै बिनि मेजरिटी बरक बिनि जाति गोष्ठीनि बरक दं हेंगाय ब जे हाओ बजबास खायो हानो तामो खायनाय बिनि पाइ फाल থেকে आरमो खाई बनो तामो खायनाय बनो केंद्र सं भाइके बनो ब जगह परमिशन रनाय आबो समस्त किछु बंगियाव दं किन्तु चिनि जाति गोष्ठीनि याग आबो गरीबाय जों चिनि म दुर्दशा बनि बागैनो चिनि जों साव आनो कयेकजन बरक सुंगु दादा आबोले लेनले मादा मानायबा केंद्र रिनायबा पेसु आं बनो सागाबाय आबो केंद्र रिनाय दारिया दा आबो बगे चिनि जातिनि से दरकार आबो निनि हाकाय निनि याको दंना सनांनाय ताबुक जों सानमने तितियादि सुनो बेस खाया कोई जोंनो तिब्राहा रिदि आबन अर्थ तामबा हा संक्रांत समस्त जे निनि क्षमता आइन अधिकार आबो जतनो चिनिया गंथन जों जे जागा बसबास खाय चिनि एडिसि एरियानो बाखै फालना बातांनि आंबा जिरानिया बानि रेजिस्ट्रेशन खाय दंना बा आनि गो खायनि द खमलंगो खायनि दा आ जगह बमनो फरेस्ट खायनि आं खायनि दा आने हानो बनो रिजर्व खायनि आं खायनि दा बनो आरे तने आं खायनि दा अ अधिकार से जों सान आबुनि लगे लगे वो आहानि बर्न परिचालना खायना बागै जे क्षमता दरकार रां दरकार आबो से जों सानमासे जों के कोनो जाति गोष्ठीनि बिरोधिया एगे आबोनो एकटा प्रश्न खाय मनो बुइ बारे बारे सिंगाखै तिब्राहा निनि तिब्रा सारक नागालेण्डनि नागारखाय के मातो प्रश्न खाय मनो जों आबो बै कम्पेयर खायनि के तुलना खायनि के जों बजागा दं मिजोराम मिजु बंहा मिजु जाति मिजोरामो जेबे बिनि क्षमता बिनि प्रशासनिक क्षमता बिनि रांनि क्षमता मान दंआय तिब्रा सारक मान चाकरी बाकरी থেকে অবশ্য সমস্ত কিছু বইয়াগো তাবো অবন বাগै जों जेंखा अति दं थांगा ताबुं सिंगले फादि उ एडिसि एरिया फानसा क्षमता मायाखै जों बाय थानाय आबना आब गुरु सुमान आबु संसुगानो बसांगा कन्फ्यूजन ना ता हमरा दादा मो निनि आगे आईपीएफ दिलाई थांगा बबो कासे हा लैंड इन थांगा बबो ताखै बरं साथ सिमिसे लैंड बरो दं तिब्रा बरो दं सै मालाय लिया
sudah sakai nobo Tibraland san berhala oma tahu sih tapi abo ceng ek number apti sini kok sini pale tong tong ha ini abun saya tiap bari di tapi saya dogai saga online basinya aku Tibraland basinya aku abo gerada sih nang nai abor वो ताबू खाई 3 बছর 4 বছর লাই थाङा কি সুবে পারিয়া বনি বাগিন অর কক মাস আমাসে তাইলে जों Tibraha nasingnai tongmaliya kini nasingna jora lai thangka जों tabule action nokholai sinai inise tini সাংবাদিক সম্মেলন একটা পয়েন্ট দুইটা পয়েন্ট খাইঙ্গা তাবু Tripura sarongno বিভিন্ন পার্টি লেন হিনি যেবে ফগে দংখা जों केबो बाइया जों শুধু Tripuraनि बागै Tripuraनि স্বার্থनि बागै লেনनि बागै जों केबो সম্পর্কनि थगे दंखा आबुन बागै बकिया जों नंनि माध्यमे तिनि जन साधारननि थानि पोसरनाय तृतीय जेता पॉइंट खा निनि বিভিন্ন দল ফাই নিনি থানাই অ্যাসেম্বলি ইলেকশন গাইলেখা বিভিন্ন দল আবরো জানি যেটা ডিমান্ড जोंखाय ग्रेटार Tripuralandनि जोंखाय Tripuralandनि जोंखाय ক্ষমতা जोंखाय এইনি চালাইকা কোনো নিনিঙ্গ তামহিমা আঞ্চলিক দল ট্রাইবাল ওরিয়েন্টেড যেটা নিনি আঞ্চলিক দল বড় শুধু ট্রাইবাল রিজার্ভ সিট রিলিয়া আবনে বাড়িব প্রায় 20-22-24টাও রিখা আফুরু চিন বড় খুশি নাংজাখা তাগলে जों সিমিং ক্ষমতায় পাইছিনাই 20-22 কে বানি 42 নো ভাবলে ভাইকে বং বুদ্ধি হিমবা বড়নি বইনি জাতি বাই বইনি দি ক্রস বুটিং থাকাই বড় বালাই জাতিং থাকাই আজাগাও চিন Tripuraनि যে বুট আবো जों বেশি মাননাই নিনি কংনে একটা উদাহরণ খা মোহনপুর 14,000 দङ যদি আজানি কংগ্রেস বাই কমিউনিস্ট বড় দङ বালাই দङ খাই ওয়াসাই বালাই দङ जों आरो पाइखा हातिं साव ओ मखौ बुंदि दे जों आसिक दिन बाबि जागिया बुजिखा आसिक दिन बाबि जागिया जों बाय तागलाय खे फाइजेनाय न चिन Tripura सानाव Tripura আপতে হিনি Tripura सारकनो বিভিন্ন ভাবে বিশ্বাসচারী তনিকা একদম খই এগে আবো চংজারা রাজনীতি খানে কিন্তু স্পষ্ট সাইমানো যে যদি মো Tripura রাজনীতি খেকে রাজনীতি খানে রকঙ্গাকাই দীর্ঘদিন রাজনীতি খাই ভাই ও জায়গা যদি অরণ বড় বই তোমরা হিন্দি সাইমানো যে কোনো দিন আনরিজার্ভ সিট আঞ্চলিক দল ন পাইরে হইয়া ইভেন जों नुखा रिजार्व एरिया যদি কোনো একদম ঠন আঞ্চলিক দল কোনো দিনে পাইরে হইয়া যদি না নিনি রিজার্ভ এরিয়া বতা তেলেমো রাহাই এরিয়া নিনি বতা নানি ওরনে আম্বাসাই এরিয়া পাইরে হইয়া রবু যদি না নং কোনো ন্যাশনাল পার্টি বাই অ্যালায়েন্স করি হিঙ্গাতে কিন্তু দীর্ঘদিনের রাজনীতি অভিজ্ঞতাও কক সাই দংনি দে নে বরক যা জায়গা এমন খাই মিল খাই থকেলাই আকলাই জনগণ বিশ্বাসারি রিজার্ভ সিট কারি বতাই 22টা সিট 24টা সিট বজাখাই বা 22-24 কে 44 টাং থাং হই বা 30টা সিট নাম হই বা তাই 14টানে বেশি ম খেবলে ফাইকা ইংগা আপনি খাইতে Tripura সারনে এমন খাই বিশ্বাসারি খাজে আও মন অ্যাকচুয়ালি আগি যে আঞ্চলিক দল খাইনানসলাই মনে আসল দল তাহলে চিন Tripura সারা মুক্তি মাসি নাই আসে থাং সলাইছো না তিনি যে মুখ্য যেটা নিনি পয়েন্ট খাইঙ্কা আবনি যে আপতি খাই থগি ফেমানি আবো তিনি দিন খাই তাবুংনি সময় খাই এক্সপোজুংখা অবনন তিনি মেন তিনি যেটা ফোকাস দङनि आसुक जों बनो Tripura आंचलिक तीन थासा ही फैलेगा किंतु नों तिनी धनपुर बे बक्सनगर जेता उपनिर्वाचन नोंनि नाहार मुं ग्रेटार Tripuraland
সাই দংখা মো কেন্দ্র বচন নাইয়া বাসক দিন 2-3 বছর উনখা চিনি দিমন্ন একদম ফান না খাইরু মিটিং খাইগে বো না খাইজাগো নিনি উরো সাইজুং খাইগে বো সিগ্রি সগর খাইজাগো আবনো না নং আবরতি সেই মাংলা আবনো পকথানি नै ও জায়গা ও সকাঙ্গ তিনি 정제라 রাজনীতি সম্পর্ক না নেই বসাই মানুষ যে 19 তারিখে যখন নিনি কেন্দ্র তাবক বিজেপি শাসক গোষ্ঠীনি যে বিরোধী দল তোমার বরং এক পক্ষ যাবুগলে একটা শীত একটা বিরোধী একটা আসন এক খাই অর্থাৎ বিরোধী দল নেই একজন শাসক দল নেই একজন আপনি কি বলছেন আপনি কি একটা আইডিওলজি তো মানে আবনের রোগী ও জায়গা ত্রিপুরা উপনির্বাচন একদিক দিয়ে বিজেপি দল নাই তাই একদিক দিয়ে কংগ্রেস কমিউনিস্ট তাই যখনই বিরোধী দল দল নাই আপনি এখানে মিটিং দিলে 19 তারিখ দিলে মানে আজ ন থাঙ্কা চিনি ত্রিপুরা আঞ্চলিক পার্টি থাঙ্কা বর্ষা বোকা যে आं दाबो कोनो डिसिसन रिमा मुया आं चिनि ते हर्ता कर्ता दङ बरक बाय डिसकास खायनाय এবং চিনি ফাইনাল যেটা ডিসিশন আবো জানো ওখানে আপনি সাকা 19 তারিখ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 থামাইয়া মিয়া দেবো পুরুকাই সাংবাদিক সম্মেলন খাইয়া কয় সংজাকা সাংবাদিক রংবাই মথান নেতারক এই সিপিএম 당이 사봇 개발 정담록에 CBM 사봇 개나이 다이렉트 사가 정담록에 CBM 사봇 개나이 that means tam ba ko khoidem tam chang buji mo joni sabotarok CBM butaridi inga CBM bud dekhe te sabosane dongo jagawo te ektan dol dong si congress bosaiya অর্থাৎ ইনডাইরেক্টলি বিজেপি রেডি এবং গুইরে ফেরে মক বসাজাকা जों जे डिमांड खाई दंमोन आबे एकमात्र केंद्र रिमोन ते के बोरी मैया सुतरां जों जे दन रिउई चिन दाबि मा थाइबानानि आबोन रेडि आको बसालाय के बर नक पत्रिका छेन्दन नै दियानि प्रतिबाद कलम दबि बिसास खाय हंगाय मानि को गया बक सांबादिक सौनिल खाय जे कक मामनि प्लस पत्रिका जे कासामनि ककसे गाय जों सारा ने माखे मसे दाबु आसक दिन yang জনসাধারণ বুঝে না বুঝিবে জনসাধারণ তিনি খাই অর ফাই সম্পূর্ণভাবে এক্সপোজ হইয়া যে মো একটা দল ব তাম খাইতং ব সবাই সম্পর্কত অর্থাৎ নিজেন একদম টিবাসান বাগৈ বন আসল দল যে দাবি খাইনে রক ভরক আ দাইমে হে কোনো দিন কোনো অঙ্ক বই থাইয়া হি খাইনে রক যে খানা মধ্যে আবো খানা মাসে যদি প্রমাণ হে আং রিমানিয়া কোটি কোটি রাং তো বই সমস্ত লক্ষ লক্ষ না ভালোই জনগণ ভালোই তিনি অ জায়গা ভাই সবই নিনি দনপুর বাই বক্সন অরখেমা শাখা যে আও বংনা দিদি নাই আব জনসাধারণ খাই বুঝিস মানিয়া যারা রাজনীতি খাইনি যারা কোনো পক্ষে বুঝি মান নাই আবন বাগান চিনি ক করন আনি পরে চিনি ত্রিপুরাহানি চেয়ারম্যান সানাই জনসাধারণ নংনি মাধ্যমে যারা বুটা দনপুরনি বক্সনগরনি বংনচং কয়না নাই যে বড় দীর্ঘদিন 3-4-5 বছর 3-4 বছর ধরে যেভাবে जों तै केबो बाय गरै हि फाइनाय र जों मो माय खाइते केबो जे सापोर्ट खाइया जों मन्त्रि जाया जों एमएलए जाया निजिनि स्वार्थ नाइया आपनि फाइनाय तिनि खाय गाड़ी भारी लक्ष लक्षनि गाड़ी रुपाय बैखा आरो तंमालिया बसापति न तुबुई दाबुखै yang आरो अंगो गरै दाबुखै कत कत yang नामी दामी सुलो पय बैखा आरो भाई सो बैखा सुतरां लास्ट आनि मकक नंनाय जदि ओ जागावो जे निजनो तिब्रासानि दरदि हि आसल हि दाबि खाइनाय र
গত অ্যাসেম্বলি ইলেকশন 23 লাইথানাই আরো যদি খুব শয়তানি খাই আঙ্গাকাই অর্থাৎ নিনি আনরিজার্ভ সিটও যদি দিয়ে আঙ্গাকাই ত্রিপুরানি রাজনৈতিক চরিত্র ত্রিপুরানি ক্ষমতানি রাজনৈতিক ক্ষমতানি চরিত্র আলাদা ত্রিপুরাসারও কিন্তু সারা ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসা ওয়ানসা সুদা মিলি কিন্তু 60% সমান পরিবর্তন মুসলমান শুধুমাত্র একটা দল যে দল ইচ্ছা খাই চালাকি খাই ত্রিপুরাবাসীন ঠগিকা বনি বাগৈ তিনি অর রাজনৈতিক ক্ষমতা যে দলনি থানি উনাগলাইয়া আ দলনি থানি তংতব আফ্রু পর্যন্ত জনসাধারণ বুঝি মাইয়া আফ্রু পর্যন্ত আবার সে চেঙ্গাই কিনে খাওয়াতে কাট করে যা চিনি সামতো जों যেখন আসন বসানাই যা नों तमुं खबनानै परिबर्तन नायखांखाय नों जुदि दिनै नंगौना नायखांखाय नों ब हिसाब निकास खायनो ब जायगा रिखाय ब जायगा रिखाय या बर समझौता खायखाय बर एलायन्स खायखाय ओंखाम नों परिबर्तन नाया नों निनि जे नन जे बरक निनि जे नन जे हामजाक मनि बरक आबो कोनो जुक्ति करिखा एमन खाय नोंनो सापर्ट खायखा नों आबो सम्पूर्ण दायबाद खायाखै बरनो बुजियाखै नों आ शक्तिनो से प्रयोग खायाखै 2023 नि जेरै एसेम्बलि इलेक्शनाव नों क्षमता बुइनो जानो बागै व्यवस्था खायदिखा সুতরাং जों তিনি অর অনুরোধ খাইজেনে জনসাধারণ মজে তিনি বংনি যে আসল চরিত্র এক্সপোসুংখা এক্সপোসুমা পরে নরক आंले मनो सानाय ओ जे दलनि एक्सपोसुमानि परे बंनि कगनि मते तारिसिदि चिनि त्रिपुराबासिनि चिनि त्रिपुरानि जे काहाम जे दल फाइगाकाय निनि ओ जागाओ एकटा फाइटिंग स्पिरिट फाइट होनाय आ दलनो सेनो रैसि बंकक बले বিশ্বাস तासिदि आसुना आनि आबाद तो कम दाबुक्सिनि आईपीएफ तिते कक्सलिया त्रिपुराहानि चेयरमैन चिनि बुधिराय बाबू ब एकजन पुलिसनि ग्रेड 1 अफिसार कमांडार बचाई फैका